1400 سال پہلے ملک عراق سرزمین کربلا میں قتل ہوا. وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا. 1400 سال سے حکومتیں صرف ہو گئیں اس لہو کو چھپانے کے لیے کہ کسی طریقے سے قتل حسین چھپ جائے، قاتل شبیر بے نقاب نہ ہو، قتل حسین کو چھپا دیا جائے. درہم و دینار خرچ ہو گئے، حکومتیں لگی، تخت اور تاج والوں نے بڑی کوشش کی کہ شبیر کے لہو کو چھپایا جائے. لیکن یہ ارادہ پروردگار تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی. اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے حسین کے لہو کو چھپنے نہ دیا. اس نے ماتم سے، زنجیر سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے ذکر حسین ابن علی کو زندہ رکھا. ہر دور کے یزید نے ہر دور میں چاہا کہ قتل حسین چھپے. درہم لگے، دینار لگے. مفتی یزید نے بھی خریدے تھے، مفتی آج بھی حسین کو بھونک رہے ہیں. یزید نے بھی چاہا تھا کہ شاید میں مفتیوں کے ذریعے سے تخت خلافت میں بیٹھ جاؤں گا، اور آج بھی یزید چاہتا ہے کہ کوئی مفتی مجھے قتل حسین سے بری کروا دے. ذہن آپ کے متوجہ ہو گئے. پہلی سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں امام حسین کے ماتمیوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے. ملک پاکستان کے اس سب سے بڑے جم غفیر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکنے سے یزید نہیں بچے گا. تمہارے ذاکر نائک کی جھوٹی حدیثوں سے یزید نہیں بچے گا. اگر یزید کو بچانا چاہتے ہو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، وقت اپنی مرضی کا رکھ لے، شہر اپنی مرضی کا چن لے، چوک اپنی مرضی کا منتخب کر. ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ. میں پڑھتا ہوں حسین کی ماں کا کردار، تو سنائی یزید کی ماں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے جن کے ہاتھ ماتم کے لیے خلق. بادشاہ حسین عزت اللہ. آؤ پھر مل کے طے کر لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ. تیری مسجد کے سامنے چوک لگتا ہے تو وہاں منبر سجاتے ہیں. تو کسی اسلام آباد کے چوک پہ بلا، ہم وہاں آتے ہیں. میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ، تو سنا یزید کا شجرہ. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطون کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تڑمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول کا کفن محمد کے کردے کا ملا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا. اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور ولید لکھی عزیز سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں. اپنے لاکھوں دلہ 72 میں لاتا ہوں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ. سارے بولو آخر تک بولو حیدری. بادشاہ حسین ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا. ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونک. یہ ساؤنڈ والا جہاں بھی بیٹھے آواز سن رہا ہے تو برائے مہربانی اس آواز کو تھوڑا بہتر کر. ہے بھی نقش بندیہ، آواز بھی بندیہ. لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں قتل حسین کی انکوائری ہو. شیخو پرانی پنجاب میری آنکھوں کے سامنے ہے. حسین کے قتل میں صرف یزید ملوث نہیں، ہمیں بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟
हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। मुहर्रम के दिन हुए 2 दिन के लिए काला सूट पहना, 1 सबील पानी की, 4 देगे हलीम की, और हुसैनी बनने की कोशिश। देके देने से हुसैन नहीं मिलता। आज नौधरी कहता जी मैं भी मानता हूं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। आखिरी जुमला कहूंगा, मैं मिंबर छोड़ूंगा। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सारे हुसैन सही। सिर्फ यजीद गलत नहीं, सारे यजीद गलत। हुसैन भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। यजीद भी एक फिक्र का नुमाइंदा था। सिर्फ हुसैन सही नहीं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन की पूरी पार्टी थी। सिर्फ अकेला यजीद कत्ले हुसैन में हमें न दो। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। जो जवान बैठे हो हाथ उठा के तारीफ फरमाना, मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूं। हमें भी सिर्फ यजीद नहीं चाहिए। हमें बता कि यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था। क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन तेरे जुमले के। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा, वलीद यजीद क्या चाहता है? उसका बैयत करवाना चाहता है। हुसैन मुस्कुराए, मुझसे बैयत? हाँ हाँ तुझसे बैयत। हुसैन का जुमला आज भी तारीख में, हुसैन का लिख दे मुझ जैसा। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं। हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं करेगा। वलीद ने कहा तो फिर यजीद को क्या लिख के भेजूं? हुसैन ने कहा तू सिर्फ उसे इतना लिख के भेज दे, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसका बैयत करेंगे या नहीं करेंगे? हुसैन ने कहा तू सिर्फ लिख मैं अली का बेटा हूं। अगली बात वो खुद समझ आएगा। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? तू लिख। अगली सदर सुना, यह आखिरी जुमला। कत्ले हुसैन में, जवान बोलना मेरे साथ, कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद मुलव्वस नहीं। यजीद के पीछे एक लंबी कितार है। इससे पहले 4 कत्ल हुए और छुप गए। अहले इल्म तशरीफ फरमा, नबी का कत्ल हुजरे में हुआ। मुझे खबर है कि पूरी दुनिया में यह मजलिस देखी जा रही है। किबला का आवाज सब तशरीफ फरमा, इतने बेहतरीन जाकिरीन तशरीफ फरमा। रसूल कत्ल हुए थे, आज तक नबी का कातिल नहीं बताया गया। मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। कत्ल हुजरे में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। हसन को जहर दलवाई गई बीवी के जरिए, ये नहीं बताया कि भिजवाई किसने थी। अली को इब्ने मुलजम के जरिए कत्ल करवाया, ये नहीं बताया कि भेजा किसने था। 4 कत्ल सैयदों के छुप गए थे। आखिरी सतर और आपको सलाम का 4 कत्ल सैयदों के छुप गए थे। हुसैन सब के कातिल घेर के करबला में ले आया। बोलो, हुसैन नाने का भी कातिल ले आया, मां का भी कातिल ले आया, बाबे का भी कातिल ले आया, भाई का भी कातिल ले आया। हुसैन ने सामने खड़े करके दुनिया को बताया ये इस्लाम के पर्दे में छुपे हैं, ये कल भी